I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisyanti dengan NPM 2275308 kelas Manajemen Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer 3.5.5 yaitu investigate the TCP atau IP and OSI model in action. Pertama-tama kita isi dulu user profile-nya. Nama sama email. Klik OK. Di sini ada objektif. Pada part 1 itu kita akan examine HTTP web traffic, dan part 2 display element of the TCP/IP protocol suite. Langsung saja kita ke introduction part 1, examine HTTP web traffic. In part 1 of this activity, you will use packet tracer atau PT simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Step pertamanya, switch from real time to simulation mode. Klik the simulation mode icon to switch from real-time mode to simulation mode. Kita akan mengganti dari real-time ke simulation. Ini ada di sini. Selanjutnya langkah yang B, select HTTP from the event list filter. Kita pilih, di sini kan ada dua, ada show all sama edit filters. Terus kita pilih yang edit filter, kita pilih yang MISC, kemudian klik HTTP. Selanjutnya ke step kedua, generate web HTTP traffic. Ini kita close. Kemudian yang A, klik web client in the far left pane. Kita klik web client, kemudian klik desktop and klik web browser. Di sini pada langkah yang ke C, kita disuruh memasukkan www.osi.local and klik go. Langkah ke selanjutnya, klik chapter atau forward 4 kali. Di sini ya, kita klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Akan timbul tampilan seperti ini antara web server dan web client. Langkah selanjutnya yang ke E, kita klik yang pertama, yang ini kita klik, di sini ada dua tipe, yaitu ada OSI model dan outbound PDU details. Langkah selanjutnya ada yang F, ensure that the OSI model tab is selected. Under the outlier column, klik layer 7. Klik layer 7. Kemudian what information di layer 7 itu isinya ini ada satu, the HTTP client send a HTTP request to the server. Selanjutnya pertanyaan kedua,
what is the DST port value for layer 4. Di layer 4 itu DST portnya itu 80. Kemudian pertanyaan ketiga, what is the DST IP value for layer 3 under the outlier column. Kita klik layer 3. Ini IP value-nya itu 192.168.1.254. Pertanyaan selanjutnya, what information is displayed at layer 2 under the outlier column. Kita klik, ini layer 2. Informasi di layer 2 itu ada 3. Ini 1, the next hop IP address is a unique cache. The ARP process look it up in the ARP table. 2, the next hop if IP address is the ARP table. The ARP process set the frame's destination MAC address to the one found in the table. Yang ketiga, the device encapsulates the PDU into an Ethernet frame. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu klik the outbound PDU details tab. Ya, ini outbound PDU details. Pada PDU details ini isinya ada Ethernet, IP, TCP, dan HTTP request. Pada pertanyaannya, information is under PDU information layer window. What is the common information list under IP section of PDU details? Masih IP di IP-nya itu ada 2, itu ada SRC IP sama DST IP. SRC IP itu 192.168.1.1. Terus DST IP-nya itu 192.168.1254. Kemudian, what is the common information list under the TCP section? Di ini TCP. Di TCP ini ada 2, ada source port sama destination port. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what is the host listed under the HTTP section of the PDU details? Di HTTP ini namanya, hostname-nya itu namanya www.oc.local. Selanjutnya yang H, klik the next color square box. Next color yang ini, klik ini. Di sini ada 2, ada OSI model dan outbound PDU details. Di layer kedua ini yang aktif itu cuman outlayer yang layer 1, port fast internet 0. Yang ini in layernya nggak aktif. Kemudian I, advance to the next HTTP type box. Tahap yang selanjutnya di sini ada 3, ada OSI model, inbound PDU details, dan outbound PDU details. Pada OSI model itu ada 2 ya, ada in layer sama out layer. Ini sama, layer 6 sama 5 nya sama-sama nggak aktif, cuma bedanya itu ada di SRC port sama DST port, sama Ethernet juga, sama IP nya juga beda.
Lanjut ke langkah selanjutnya, klik the less color square box under info column. Ini terakhir. Di sini ada dua juga, ada OSI model dan inbound video details. Ada in layer dan out layer. Di sini out layernya nggak aktif, yang aktif cuman in layer. Informasinya ini fast Ethernet 0 receive the frame. Selanjutnya kita ke part 2, display element of the TCP/IP protocol suite. In part 2 of this activity, you will use the packet tracer simulation mode to view and examine of the after protocol comprising of TCP/IP suite. Langsung saja kita ke step pertama, view additional event. A. Close and open video information window. Kita close ini information windows. Kemudian in the event list filter, visible event section and click show all none. Ini kan tadi kita klik yang edit filters, sekarang kita klik yang show all. Langkah selanjutnya, klik the first DNS event in the type column. DNS yang pertama kita klik ini. Kita geser. Explore the OSI model and video details types. Ini ada in layer sama out layer. Di sini yang aktif cuman out layernya doang, in layernya nggak aktif. Kemudian kita klik. Langkah selanjutnya klik the outbound video details. Kita klik. Pertanyaannya, what information is listed in the name field in the DNS query section? Query. Sini kan ada IP, ada UDP, DNS header, DNS query. Nih, ini DNS query. Name-nya itu ini. www.osi.local. Kemudian langkah selanjutnya, klik the less DNS info column square box in the event list. Kita klik DNS yang terakhir. DNS yang terakhir itu yang ini, kita klik. Nih, di sini ada juga OSI model dan inbound video details. Pada inbound ini ada Ethernet, IP, UDP, DNS header, DNS query, ada DNS answer juga. Terus pada OSI model itu ada in layer dan out layer. Yang aktifnya cuma in layer, out layernya nggak aktif. Kemudian pertanyaannya, klik the list and info column square box in the event list at which device was the video details. Terus kita klik inbound video details. Addressnya itu ada IP nih. Nih, ini IP-nya 192.168.1.254. Langkah selanjutnya, find the first HTTP. Kita close dulu. First HTTP itu ini first HTTP. Kemudian event in the list and click the color square box of the TCP event. Ini kita klik TCP yang di bawah HTTP ini. Kita klik highlight layer 4. Di sini juga ada dua, ada OSI model dan inbound
details. Pada inbound video details ada Ethernet, IP, TCP, cuma 3. Kemudian pada OSI model ada in layer dan out layer. Ini yang layer 765 nya nggak aktif. Terus out layernya ini nggak aktif semua, yang aktif cuma in layer 4, 3 dan 2 dan 1. Kemudian in the number list directory below in layer and out layer, what is the information display under item 4 dan 5. Kita klik layer 4. Ini informasi 4 dan 5 nya. 4. The TCP connection is successful. 5. The device set the connection state to established. Kemudian langkah selanjutnya yang G, klik the last TCP. Kita close, kita cari TCP terakhir. Nih, TCP terakhir ini. Kita klik. Kemudian di sini kan ada OSI model dan inbound video details. Pada inbound video details ada Ethernet, IP, TCP. OSI modelnya juga ada in layer dan out layer. Ini sama kayak yang tadi, sama kayak TCP yang habis HTTP tadi. Ininya nggak aktif juga out layernya. Terus di in layer 765 itu nggak aktif juga. Yang aktif cuma layer 4, 3, 2 dan 1. Pertanyaannya, what is the purpose of this event based on the information provided in the last item? In the list should be item 4. Layer 4. Nih, item 4-nya ini. 4. The device set the connection state to close. Baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.